Sumpay ni sa akong video ganiya kinaputol nalubat balik ta bisan gihapon sa kaning among gipangtanom diri nga tag-as tungod lang sa kakugonon sa lugar niwang gyapon siya bisag dagko na makita ninyo nga gahilo ang iyang mga punuan niwang imbis na ning ani kadagkon nga tag-as na unta kayo lapas na nako dagko na unta ning punuan tambok unta kinahanglanon may padaton dito sa ibabaw makita niyo diha nanindot kay tubo kay bisag buton siya tungod kay hagunoy lang way kugon tambok kay dito green kayo atong skaon diri dapita may mga kugon mga niwang saging pero inagabot diri sa ibabaw na mga saginga mga nindot kayo og dahon miskan daghang sagbot pero dili siya kugon dili man kayo maka penetrate maka hug og sa gabal sa pagtubo ang kaning mga ubang sagbot basta dili lang kugon kita niyo ning saginga nga nindot kayo ang uban ana nga nindot kay nagdahon mayo ang tubo diri saging sa bakilid tungod kay bisag kugon kana lang siya daghang sagbot nga nanubo pero dili kayo kugonon mayo gyapon siya tubo bisan gagmay pa ang mga saging pero makita ninyo mo ang iyang mga liog green kayo iyang punuan green kayo iyang dahon baga lapad o green kayo tambok kay siya sabot nako pero tinaghanan na aning saginga ito sa pikas nga diri dapita mo ni pinakatambok diri sa una mo ni pinaka ikaduha sa primerong natanom dagko naman ni pamutlan og dahon og makita ninyo nga ni action na siya niwang tungod gyapon sa mga kugon mga tagas na kini mga saging dire mga uban na ni mga dumaga na dire dapita maayo yung tubo kay naagihan manigdaro lagi kunya dili pod kayo labong ang iyang sagbot makita nyo nga itumpod kayo ang yuta so dagko yung saging dire
tambok ang mga saha labong kayo dagar po kay saha dire dahil sa unahan ngawi nagsaha ang mga dahon mga dark green tungod sa kabaga sa katambok kita ninyo aba nabali lang tungod sa kabugat nabali kani kadong na ni bali nibaog na tungod sa kadagkog dahon tungod sa kabaga na siya tungod po sa katambok sa saging tungod sa yang lugar nga wala kay sagbot kay gidaruhan man dugay na kay ning gidaruhan wala lang gyapon matugpoy og sagbot imong naon kugonon na ni diri dapita gyapon ay usa diri nga nindot kay saha kani onya gitanom naman tani namuso na po ni siya bag-o pa narayang puso ang gamay ra kay dako naman po ni nato gitanom daan pero makita nimo iyang katambok sa iyang saha dark green ang mga dahon mga lapad tag-as ug lagpad og dahon tungod sa iyang lugar nga makita nimo nga way mga sagbot mga laya ra nga dahon yang ipamutol pero ang lugar wala kayo labong nga sagbot tungod kay naagi sa daro parayan niya baga kay dahon lapad kay dahon nabali ra tungod sa kadako sa dahon tungod sa kabaga tungod na sa katambok sa saging mayan tag ning anak tanan diri okay pud kay diri dapita kay di man kay ni siya kugonon diri ang dahon sad niya lapad kayo kita siya nimo padong didto okay kayang saging ang atong problema raman kana ra mga lugar nga naay mga kugon nga grabe kayo mao ra mi ginatong problema dili man tanan pod kay dili man kugonon tanan lugar so mao lagi ato na maginta ng aksyon nunta kanayo grabe na kinig saha taas na kay ni kaganda kay ko pero ting taasa ni pero ting dakong saging yang punuan di na nako mahakop samot na iyang base niya pwede dakuan ha ang saha niya makita niyo tambok kayo buso kayo gamay pagani kayo pero tambok na kay saha tipo diri lugar so nagpahawan man ta ang atong plano unta ato ang isugo sa atong pinakataas nga ang tunga ra pahawanan anya kay ang mga tao ingon nga wala man milaing trabaho amo na lang hawanan tanan so giganid nilang hawan kung mas maayo noon kay useless mga po ng ang tunga ra atong hawanan yang kilid-kilid labong gyapon kayo nya diri rapita kay kugonon ra ba ni so ang kanang ugat sa kugon may tagsabuton lang nga ang ugat sa saging nara siyang tungod sa atong gibuhat nga lungag nga sugat ang ugat sa saging ay mulapas man na natong kwadrado nga gilungag may tag nara diha dapita diha ra dili mulapas diri dapita ang ugat sa saging nya kay mulapas man ang ugat sa saging matubo ang kugon maigo gyapon so
may pagihawanan na lang tanan. So mao na ilang agi mga pila na kaadlaw. Langay ang trabaho kay tungod nga nang dili madali kay tungod kay gihawanan tanan. Pero limpyo tan-awon kay gihawanan man. Sangko ni dito sa tumoy. Abot ko ni dito sa tumoy. So maora siguro na di na lang ta moadto dito kay murag ngit naman. Makita ninyo nga ang dagom dagom nga na kauwanon ganiya nag-uwan diri karon kauwanon na pod. Wala unta tay problema sa uwan kay murag sige mag-uwan diri. Pero ang problema na to ang kana ramang yung parasite grass nga atong gitawag nga kugon. So sa diri sa photo atong video maora man gyapon sitwasyon dire. Sa uwan wala tay problema. Ang atong problema ra gyud ang pag-minimize ra o ma-control nato ang pagtubo sa kugon ug uban pang mga sagbot nga mohatag og delay sa atong pagpatubo sa atong saging. Salamat sa pagtan-aw sa atong video.